O Jun, anong ginagawa mo? Ha? Maglilingas eh, basayan. Kaya yan? Tama na to. Mapaw na? Wala sipol yan. Ay, isit namin, no? Lamig na. Lamig eh. Lamig eh. Ay, video. 1, 2. Tawad, ang tagal nila nakapost, oh. Nakapost yan, tagal. Ang tagal naman yan. Eh, video to eh. Kaya pala eh. Upload niyo yan sa Facebook. Sa YouTube. Upload ko sa YouTube. Bolo, nakatawa na. Incredible. Ito na lang eh. Ito na lang